Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit
rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas Komando Pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting, mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan
seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Kadi juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון
מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה
שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד. מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו, אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם, ב8 באוקטובר, שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, מנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה,
Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Mohammad Baghir Khalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Khalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Khalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah.
Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح را در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan.
Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Al-Zizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Al-Zizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Al-Zizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Al-Zizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada
Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara.
Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz.
Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it.
And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע, מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו,
ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. אתם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Mohammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it.
And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.
Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran.
Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan
menyebutkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג
את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan.
Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که
خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح را در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشند. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan.
Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. Can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat.
Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yuan-H-6K milik Cina.
ההסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך nase. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب
چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. لذا من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before.
Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran.
Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegah drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata.
Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai.
Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz.
Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much
nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bint Jibril. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز
همینطور خواهد بود هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi.
Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי.
אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yuan-H-6K milik Cina.
Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Kalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف
تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Azizi menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still
we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan
menyebutkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון.
העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים.
אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת 7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע, מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז-א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים,
וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai.
Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz.
Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Peringatan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much
nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز
همینطور خواهد بود هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi.
Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת 7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי.
אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina.
Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Mohammad Baghir Khalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Khalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Khalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف
تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح را در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشند. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon, you'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out
Iran if we didn't do that. And we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan
menyebutkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Peringatan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון.
העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים.
אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז-א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים,
וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Mohammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS.
Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan
akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם
נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר.
משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים, אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם, לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח, פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות, התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, מנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון
המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟
تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفهای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain, serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting, mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much
nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yuan-H-6K milik Cina. ההסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון
מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon.
Kadi menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Kadi mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan selesai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Kadi juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward. And the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. Can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan
12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut.
Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan
akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada
Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni.
Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward. And the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. Can't do that stuff, but very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time.
And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از
تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה.
כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה,
שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים, אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם, לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח, פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות, התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2021
Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Mohammad Baghir Khalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Khalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Khalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند
باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Al-Zizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Al-Zizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan
akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people,
guess what? We're going to war. And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegah drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata.
Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן
והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם
שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים רבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי
הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni
Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz.
Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Peringatan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward. And the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. Can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force.
I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bint Jibril. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح را در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟
تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל
להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים
שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח, פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות, התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Kalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان
نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Al-Zizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Al-Zizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Al-Zizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Al-Zizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before.
Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran.
Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026.
Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון, ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah.
Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fury pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם.
ואם הייתי אומר לכם, ב8 באוקטובר, שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat.
Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat.
Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono.
Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina.
Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין?
אני וחבריי האמנו, אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם, ב8 באוקטובר, שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז-א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan.
Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang.
Senkom pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau Senkom merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang,
Mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Kadi mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Kadi juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon
B, we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala Negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli
patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. ההסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز
همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too.
over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni.
Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono.
Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata.
Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran
pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara.
Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming, and it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan selesai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers
University Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانن باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא
שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע, מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג
ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina.
Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Mohammad Baghir Khalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Khalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Khalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف
تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata, bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil.
Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it
because they were afraid of them too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegah drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan
menyebutkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון.
העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fury pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים.
אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה, עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים.
וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan chat-chat menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai.
Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026.
Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward. And the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much.
They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. You know, they shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. You know, we're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی، جنایت آمریکا باید بداند
و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانن باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi.
Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה, החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי.
אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות. גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים. וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina.
Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Kalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Kalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف
تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح را در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنند باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟ تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan seusai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi seusai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yakni saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran.
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ibrahim Al-Zizi menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Al-Zizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Al-Zizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Al-Zizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war? And nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan angkatan lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years. Because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out
Iran if we didn't do that. And we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan
menyebutkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain, namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC dikempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון.
העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון, המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים.
אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו, לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר. משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים. אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים.
וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם. לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח. פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות. התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Mohammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS.
Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Militer Amerika Serikat merilis rekaman yang memperlihatkan jet-jet menargetkan pertahanan Iran. Adapun video itu diunggah militer Amerika Serikat pada Minggu 28 Juni. Dalam rekaman itu terlihat beberapa ledakan selesai jet tempur Amerika Serikat menghantam target. Serangan itu terjadi selesai Selat Hormuz memanas akibat kapal tanker diserang proyektil Iran. Hingga saat ini kedua pihak baik Amerika Serikat dan Iran saling menuding melanggar gencatan senjata. Bahkan keduanya saling melancarkan serangan balasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian Amerika Serikat. Berdasarkan nota kesepakatan atau MOU, Washington setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan dengan nilai 24 miliar dolar atau sekitar 426 triliun rupiah. Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, Trump mengatakan bahwa Iran menghadapi kekurangan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut adalah kesempatan untuk membuka pasar baru bagi petani Amerika Serikat. Iran dapat menggunakan sebagian uang yang dicairkan untuk membeli gandum, kedelai, hingga jagung dari negeri Paman Sam. Namun, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf membantah klaim Trump. Menurutnya, aset negara yang telah dicairkan tidak akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat. Ghalibaf menegaskan bahwa Iran hanya akan menikmati hasil pertanian dari dalam negeri yang menurutnya berlimpah. Pernyataan ini menambah daftar panjang perselisihan kedua negara terkait MOU perdamaian. Sebagai contoh adalah Selat Hormuz. Amerika bersikeras bahwa Iran tidak berhak memungut biaya tol dari kapal yang melintasi jalur air tersebut. Sementara Iran menegaskan bahwa pihaknya berhak memungut biaya layanan. We're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Hubungan Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah terjadi serangan yang menyasar wilayah Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menuding Amerika Serikat melanggar komitmen gencatan senjata. Dilansir dari telegraph.co.uk pada Sabtu 27 Juni, Azizi menyebut serangan terbaru ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki komitmen terhadap jalur diplomasi maupun kesepakatan damai yang sedang dibangun. Bahkan ia menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menghormati prinsip-prinsip perundingan. Menurutnya, langkah tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata. Lantas ia memperingatkan bahwa tindakan itu akan
akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Lebih lanjut, Azizi menolak tudingan yang menyebut Iran sebagai pihak yang memicu meningkatnya ketegangan. Menurutnya, saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Dilaporkan pernyataan Azizi disampaikan hanya beberapa jam setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan menyerang sejumlah posisi militer Amerika Serikat. Adapun tindakan IRGC ini diluncurkan sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan aset Iran yang dibekukan. Hal itu untuk membeli produk pertanian dari petani Amerika seperti gandum, kedelai, dan jagung. Menurut Trump, langkah tersebut juga berkaitan dengan kemampuan AS dalam menekan kekuatan militer Iran secara cepat. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah pihak Iran. Kepala negosiator Iran, Muhammad Baghir Kalibaf, menegaskan klaim bahwa dana Iran akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika tidaklah benar. Ia juga menyebut bahwa AS tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan selain komoditas tertentu dan pernyataan politik. We're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dilaporkan menyerang Iran menyusul serangan Teheran yang menyasar kapal dagang di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi Selat Hormuz. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat, Teheran juga mengumumkan bahwa pasukan Angkatan Lautnya telah menargetkan lokasi di wilayah tempat pasukan Amerika Serikat berada. Namun IRGC tidak menyebutkan secara spesifik di mana lokasi serangan terhadap markas tersebut. IRGC juga mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia pun menegaskan bahwa Washington telah secara terbuka melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan melancarkan serangan terhadap Iran. CENTCOM mengklaim serangannya terhadap lokasi vital Iran lantaran Iran dianggap telah lebih dulu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Seperti diketahui, Washington dan Teheran sedianya sudah menandatangani nota kesepahaman awal soal gencatan senjata pada 17 Juni lalu. Namun sampai saat ini finalisasi kesepakatan tersebut belum terjadi. Pasalnya Iran mendesak agar Amerika Serikat menuntut Israel agar tak lagi menyerang Lebanon. Namun Israel menolak permintaan itu. Israel mengaku bahwa konflik yang terjadi di Lebanon Selatan antara Zionis dan Hizbullah tak ada kaitannya dengan kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran. Ketegangan terjadi antara Korea Selatan dan China Rusia seusai didapati pesawat militer dua negara tersebut memasuki zona udara Korsel pada Sabtu 27 Juni 2026. Seoul langsung mengerahkan sejumlah jet tempur sebagai langkah pencegahan. Dari laporan AFP, Kepala Staf Gabungan Militer Korsel menegaskan pesawat militer Beijing dan Moskow memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS. Lokasi persisnya berada di atas Laut Timur dan Laut Selatan sebelum akhirnya keluar lagi dari zona pertahanan tersebut. Korsel melaporkan bahwa ada setidaknya 10 pesawat militer China dan Rusia yang terlibat dalam operasi ini. Dari laporan, pesawat-pesawat militer China dan Rusia ini tidak melanggar wilayah udara Korsel. Zona pertahanan udara sendiri bukanlah wilayah udara berdaulat, melainkan area penyangga yang menjadi tempat negara-negara mengidentifikasi pesawat asing yang mendekat demi tujuan keamanan. Otoritas China dan Rusia belum memberikan tanggapan langsung atas laporan Korsel tersebut. Insiden ini dilaporkan pernah terjadi pada Desember 2025. Kala itu Korsel dan Jepang memberikan reaksi keras ketika 9 pesawat militer China dan Rusia terdeteksi memasuki zona pertahanan udara mereka. China dan Rusia menjelaskan pada saat itu bahwa penerbangan pesawat-pesawat militer mereka merupakan bagian dari patroli bersama di atas Laut Timur dan perairan Pasifik bagian barat. Namun terkait upaya China dan Rusia saat ini belum ada tanggapan resmi terkait alasan pengerahan tersebut. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah kesepakatan damai ditandatangani di Swiss.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video detik-detik pihaknya menyerang Iran pada Jumat 26 Juni. Amerika Serikat menyerang gudang penyimpanan rudal dan drone Iran serta radar pantai. Dilansir dari Fiori, serangan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata. Menurut Amerika Serikat, Iran telah melanggar gencatan senjata karena melakukan serangan terhadap kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Atas hal itu, Amerika Serikat membalas dengan menggempur gudang rudal dan drone Iran. Pasukan Kedirgantaraan Rusia bersama Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggelar patroli udara gabungan di kawasan Asia Pasifik pada 27 Juni 2026. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan patroli tersebut berlangsung selama sekitar 6 jam, bahkan hingga melibatkan sejumlah pesawat pembom strategis dari kedua negara. Dalam keterangannya, Kementerian menjelaskan kelompok penerbangan gabungan terdiri atas pembom strategis jarak jauh Tu-95MS milik Rusia dan pembom strategis Yanha-6K milik Cina. Bahrain menyatakan bahwa negaranya diserang oleh Iran dengan pesawat tak berawak pada Sabtu 27 Juni. Kementerian Luar Negeri Bahrain melaporkan sejumlah drone diluncurkan ke negaranya. Adapun sistem keamanan udara Bahrain kelabakan mencegat drone Iran di tengah gencatan senjata. Bahrain mengutuk serangan tersebut dan menggambarkannya sebagai ancaman terang-terangan. Hingga saat ini Bahrain belum melaporkan adanya korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menargetkan beberapa lokasi tentara Amerika Serikat di Bahrain. Namun IRGC tak menyebutkan lokasi spesifik target penyerangan tersebut. Pihaknya hanya mengatakan Bahrain merupakan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Adapun serangan Iran ke Bahrain menjadi balas dendam lantaran lokasi rudal dan drone IRGC digempur militer Amerika Serikat. Serangan balasan tersebut menandai insiden kekerasan pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak nota kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kini kedua negara saling menuduh melakukan pelanggaran gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat cemoohan saat berpidato di acara upacara kelulusan perwira tempur Angkatan Pertahanan Israel atau IDF di Camp Laskov dekat Mitzpe Ramon pada Kamis 25 Juni. Saat berpidato mengenai masa tugas militernya, mendadak terdengar suara dari peserta yang meminta Netanyahu pulang dan meninggalkan lokasi. Kendati sempat dicemooh, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Dalam video yang dirilis Fiori pada Jumat 26 Juni, Netanyahu melanjutkan pidatonya dengan membahas keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Netanyahu menegaskan militer Israel akan tetap berada di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan selama masih diperlukan. לפני שהגעתי הנה הייתי לוחם, ובשבועות הראשונים לשירותי ביחידה שלי בסיירת מטכ"ל איבדתי חבר יקר שנפח את נשמתו, מת בזרועותיי. אתם איבדתם חברים והמשכתם הלאה, כי אתם הבנתם
נגד מי אנחנו נלחמים ונגד מה אנחנו נלחמים ובעד מה אנחנו נלחמים. אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת ה-7 באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. הם רצו לחנוק אותנו בטבעת של אש וטרור. הם חשבו שהטבח האכזרי שהם ביצעו בנו ימוטט אותנו. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף. אם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה, אם הייתי אומר לכם שאנחנו נעמוד פה תוך פחות מ3 שנים, שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, שאנחנו נחסל את סינואר ואת הנייה ואת דף ואת נסראללה ואת כל צמרת הפיקוד של חיזבאללה ואת חימושי צבא אסד ורבים ממשטר הטרור באיראן, שנחסל להם טילים, משגרי טילים, שטייסינו יטוסו בשמי טהרן ויוכלו לפגוע בכל מטרה של משטר הטרור. מישהו היה מאמין? מישהו היה מאמין? היה נשמע כסיפורי בדים. ביום השני של המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ובזכות הגבורה שלכם, של לוחמינו, מפקדינו, טייסינו, חיילינו ועמנו שעמד איתן, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, ומדינת ישראל חזקה מאי פעם. ואם הייתי אומר לכם ביום השני של המלחמה שאנחנו נחזיר את כל חטופינו עד האחרון שבהם, לא נשאיר שם אחד, מי היה מאמין? אני וחבריי האמנו. אתם נתתם לנו את הכוח ועשינו את זה. החזרנו את כולם הביתה עד האחרון שבהם. ואם הייתי אומר לכם ב8 באוקטובר שאנחנו הולכים לעשות שינוי ענק בתוכנו, שאנחנו נשיג את שבירת מחסום הפחד, שאנחנו ניזום, שאנחנו נתקוף, שאנחנו נמצא תחבולות, שאנחנו נפתיע, שאנחנו נכריע. מי היה מאמין שנעשה את כל זה? אני האמנתי, כי אני מאמין בכם, ועם ישראל מאמין בכם. אבל ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד, אין הישגים. יש הישגים כבירים, לא מניתי את כולם, כי אני חס עליכם, אתם בשמש היוקדת, זה ייקח עוד הרבה זמן למנות את כולם. אבל יש הישג אחד כביר. הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל. יש עוד משימות לבצע. יש עוד דברים לעשות מול איראן, יש עוד דברים לעשות מול חמאס, אם כי להם אין הרבה יכולת לעשות. הם יודעים שאנחנו לפני כמה שבועות, בהנחיה שלי, של שר הביטחון ושל הרמטכ"ל, אנחנו חיסלנו את אחד מאדריכלי הטבח, בעצם את המפקד של החמאס, את עז-א-דין החדד. ואתם יודעים מה הייתה התגובה של חמאס? מה הייתה התגובה של חמאס? אפס. כלום. לא כדור, לא רקטה, שום דבר.
משום שאנחנו עשינו הרבה, אבל יש עוד מה לעשות, גם בחמאס, גם מול חיזבאללה, גם מול רחפנים, אנחנו עובדים על זה במלוא הכוח, במלוא המרץ. אבל ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום, בצפון, בכל מקום. שום מכשול לא עמד בדרכם, לא מנהרות טרור, לא קיני מחבלים, גם לא קווי גבול ישנים שסביבם התקבצו צבאות ערב. אני מבקר לעתים קרובות בשטח, פגשתי שם חלק מכם כלוחמים בחטיבות המתמרנות, התפעלתי עמוקות מרוח הניצחון שדחפה אתכם קדימה, באומץ לב, בנחישות, בתושייה אין קץ. הרוח הבלתי שבירה הזאת ליוותה אותי בדרכי חזרה לחדר הישיבות של קבינט המלחמה, והיא עזרה לי, היא נתנה לי הרבה כוח לעמוד מול לחצים מחול ולחצים מבית, וזה לא היה קל. לא היה קל. הלחצים מחול כללו הפסקת אספקת תחמושת בזמן המלחמה, ומי כמוכם יודעים כמה זה חשוב. ונאלצתי לומר לידידינו האמריקנים, הם שאלו אותי, כיצד תילחמו? ואני אמרתי להם, אם נצטרך, נילחם בציפורניים, אבל אנחנו נילחם ונעדוף את האויבים ונכה אותם מכה אחת אפיים, וכך עשינו. והיו גם לחצים מבפנים. היו גם לחצים מבפנים להפסיק בח'אן יונס, לא להיכנס לרפיח, לא לתפוס את ציר פילדלפי, לא להמשיך הלאה ללבנון, לסוריה, וכמובן גם לא לאיראן. העוצמה שלכם, הגבורה שלכם, רוח הקרב שלכם, נתנה לי ולחבריי הרבה כוח לעמוד מול הלחצים האלה. Militer Iran membalas serangan udara Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, Iran menyebut Amerika Serikat telah melanggar komitmen kesepakatan gencatan senjata. Menurut IRGC, Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara di wilayah pesisir Iran. Serangan tersebut kemudian memicu respon dari pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran. Angkatan Laut IRGC menargetkan posisi-posisi Amerika Serikat di seluruh kawasan. Adapun sebelumnya, militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang gudang senjata dan radar pesisir Iran. Menurut pihak Amerika Serikat, serangan itu dilakukan karena Iran telah melanggar gencatan senjata sebab menembaki kapal komersial di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap gudang senjata Iran itu merupakan balasan atas aksi IRGC yang menembaki kapal tersebut. הסכם שנחתם אתמול בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הוא אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב למדינת ישראל. הישג שעשוי לעצב לראשונה מזה עשרות שנים מציאות חדשה ובטוחה יותר בגבול הצפון ובלבנון ולחזק את ביטחון אזרחי ישראל לאורך זמן. כפי שראש הממשלה ואני התחייבנו, מדינת ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון בדרום לבנון, כולל רכס הבופור, כאשר האזור נקי מתושבים ומתשתיות טרור מתחת ומעל לפני הקרקע, ושומרת על חופש הפעולה של צה"ל לסכל איומים על חיילינו ועל יישובי ותושבי הצפון. העיקרון החשוב שנקבע בהסכם הוא שלא תהיה כל היערכות מחדש של ישראל בדרום לבנון, שום נסיגה, כל עוד ארגון הטרור חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון. זהו תנאי היסוד שעליו ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני התחייבנו, ואותו אנחנו מקיימים. ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. ההסכם גם מהווה מכה אסטרטגית לציר האיראני. איראן ניסתה לכפות על ישראל נסיגה מלבנון באמצעות איומים ולחץ על ארצות הברית ונכשלה. במקום זאת נקבעה מסגרת שעליה חתמו ארצות הברית, ישראל ולבנון
המחייבת את פירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון ומבהירה כי עתידה של לבנון לא יוכתב עוד על ידי איראן והחיזבאללה. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה ונמחיש את פערי הכוחות הקיימים בינינו. המבחן יהיה במימוש ההסכם, וצפויים עוד אתגרים רבים. ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להתכונן לשירות ממושכת באזור הביטחון ולהיערך בהתאם להגנת חיילי צה"ל והסרת איומים מעל יישובי הצפון. נפעל בנחישות כדי לוודא שכל ההתחייבויות ימומשו בפועל. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, כך עשינו וכך נעשה. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyerang target militer Amerika Serikat di Bahrain pada Sabtu 27 Juni 2026. Pasukan IRGC menegaskan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas serangan yang dilancarkan Amerika Serikat ke pusat rudal dan drone Iran pada Jumat 26 Juni. Serangan Amerika Serikat sebelumnya dilancarkan di sepanjang garis pantai Iran. Meski media Iran tidak menjelaskan detail serangan IRGC, namun Al Jazeera melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan kecaman keras atas aksi dari Iran pada Sabtu 27 Juni. Bahrain mengklaim bahwa serangan Iran telah melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Beberapa drone diakui Bahrain telah menyasar wilayahnya. Namun Iran tidak menyebutkan secara pasti lokasi dan target dari serangan Teheran tersebut. Bahrain hanya menegaskan bahwa insiden ini membahayakan warga sipil dan melemahkan upaya deeskalasi regional. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan melakukan serangan terhadap beberapa target di Iran. Dalam melancarkan agresi tersebut, Washington menggunakan dalih bahwa Iran lebih dulu menyerang kapal dagang yang ada di Selat Hormuz. Dalam laporan CENTCOM, Amerika Serikat mengklaim bahwa pesawat militernya telah menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta situs radar pantai. Serangan ini sebagai balasan atas aksi Iran yang menyerang MV Ever Lovely pada Kamis 25 Juni dengan drone serang. CENTCOM pun merespon dengan memberikan koordinasi dan dukungan jalur aman pada kapal komersil yang melintasi selat tersebut. Pejabat Iran mengutuk serangan Amerika Serikat sebagai pelanggaran gencatan senjata yang sembrono. Iran memperingatkan Amerika Serikat terkait kemungkinan adanya respons keras yang menyakitkan menyusul serangan yang terjadi terhadap sejumlah fasilitas di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, dalam konferensi pers di Teheran pada Sabtu 27 Juni 2026. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره. با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمادگی داره. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادن و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. حقوق بشر آمریکایی جنایت آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. استفاده حداکثری از نخبگان نیازی به بررسی نداره. صحنه گویاست، محل گویاست. مگر میشه یک مدرسه رو بمباران کنی بعد بگی سندی به دست نیومده؟ خب چه سندی باید به دست بیاد؟
تجهیزات شما، مهماتی که شما اونجا مصرف کردید، محل، اصلا این که دیگه یک طنز عجیب و غریبی است. لذا من که معتقدم دیگه دنیا به حرفای رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که دیگه هیچ اعتنایی نمیکنه، چون اعتباری نداره و این موضوع هم چه آمریکایی‌ها بپذیرن چه نپذیرن یک جنایتی فجیع رقم زدن و باید در واقع پاسخگو باشن. Iran mengecam keras serangan Amerika Serikat terhadap gudang rudal dan drone miliknya. Menurut Iran, serangan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak konsisten dalam kesepakatan damai mengakhiri perang. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Azizi mengatakan bahwa Trump telah menunjukkan sifat aslinya yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip perundingan maupun gencatan senjata. Ia memperingatkan jika agresi berulang maka Iran bakal menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya. Ia kemudian menyebut bahwa penyesalan akan ada pada Amerika Serikat. Adapun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video penyerangan terhadap gudang rudal dan drone Iran. Amerika Serikat berdalih operasi itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selain gudang rudal dan drone, Amerika Serikat juga menyasar situs radar pesisir Iran. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran atau IRGC Brigadir Jenderal Esmail Qani kembali memperingatkan Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 25 Juni, Qani meminta Israel segera menarik seluruh pasukannya dari Lebanon. Qani menegaskan Lebanon adalah wilayah yang tidak akan pernah tunduk pada pendudukan. Menurutnya, jika pasukan Israel tidak mundur secara sukarela sekarang, mereka nantinya akan dipaksa keluar dengan cara yang lebih memalukan. Lebih lanjut, Qani mengingatkan kembali peristiwa tahun 2000, yaitu saat Israel terpaksa menarik pasukannya dari Lebanon Selatan seusai menghadapi tekanan perlawanan bersenjata. Qani juga mengutip pidato mendiang pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di Bin Jibil. Ia menjelaskan pemimpin tersebut pernah menjanjikan kemenangan bagi kelompok perlawanan Lebanon. Menurutnya, janji tersebut masih berlaku hingga sekarang. Bahkan ia menilai sejarah bisa kembali terulang jika Israel tetap mempertahankan pasukannya di Lebanon Selatan. Dilaporkan Amerika Serikat mengalami kerugian besar setelah Iran meluncurkan serangan di pangkalan Naval Support Activity Bahrain. Nilai kerusakan akibat serangan tersebut ditaksir mencapai 7,18 triliun rupiah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas dan peralatan militer di pangkalan Amerika Serikat. Dilansir dari Tribunnews.com pada Sabtu 27 Juni, hal itu terungkap dalam investigasi yang dilakukan Wall Street Journal. Investigasi itu berasal dari analisis citra satelit, rekaman media sosial, serta wawancara dengan personel militer Amerika Serikat aktif maupun pensiunan. Berdasarkan investigasi tersebut, markas komando pangkalan, 12 bangunan lain serta 2 terminal komunikasi satelit rusak terdampak serangan. Kerusakan juga terjadi di berbagai area penting mulai dari zona operasi kapal hingga bangunan pendukung yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibat serangan itu, markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas mengawasi operasi militer di kawasan Asia Barat dan Afrika Utara tidak dapat digunakan sementara. Selain itu, sejumlah fasilitas lain juga terdampak, di antaranya pusat pelatihan keamanan Angkatan Laut hingga barak yang mampu menampung sekitar 450 personel. Bangunan yang dikelola perusahaan Bahrain Benz Group dan digunakan oleh Task Force 59, Satuan Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengoperasikan teknologi drone dan kecerdasan buatan atau AI, mengalami rusak parah. Meski begitu, hingga kini Pentagon belum memberikan keterangan resmi soal temuan investigasi tersebut. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East. The killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much
nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems. It's one of the biggest things ever to happen in the Middle East, the killing of Soleimani. People have said it's the biggest thing to happen in 100 years because he was a dominant force. I actually think that Khomeini and all of the people in Iran were happy about it because they were afraid of him too. Over the past few weeks, the stock market and your 401ks skyrocketed upward like pretty much nobody's seen before. Oil prices are plummeting downward, and the world is a much safer place. We had to take that detour to knock out Iran. If we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But you can't do that stuff. But very soon we're going to be at $2.50 gasoline. We're doing much better this time. And again, we did have to make that excursion. How would you like to be given the best numbers we've ever had as a country and tell people, guess what, we're going to war, and nobody in the room knew what I was talking about because it wasn't their thing. And I said, we got to stop them from having a nuclear weapon. Because you want to see problems? Let a crazy country have a nuclear weapon. You'll see problems like you've never seen before. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sebagian aset Iran yang dicairkan bakal digunakan untuk membeli produk-produk pertanian